السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج صبح بریکن اخ نعت شریف یسان پیش کرن یس نعت لیشمت خادم محمد الطاف شیخ صٲبن یم روزن ول کلم آباد منزپورہ ماورک نعت ات پٲٹھۍ دنیا دل مز نبر گچھ آسن محبوب سوئی دنیا دل مز نبر نیریت گچھ آسن محبوب سوئی درودن حسد سوزی گچھ روزن راج سوئی درودن حسد سوزی گچھ روزن عرض سماوات بادشاہ گچھ آسن محبوب سوئی عرض سماوات بادشاہ گچھ آسن محبوب سوئی زوخت گچھ ٹوٹ آسن چھس ایمان نشانی سوئی زوخت گچھ ٹوٹ آسن چھس ایمان نشانی سوئی زوال وی نبی صبا گسک روزن میراج سوئی زوال وی نبی صبا گسک روزن میراج سوئی رحمت العالمین لقب یسند گچھ روزن راج سوئی رحمت العالمین لقب یسند گچھ روزن راج سوئی جام کوثر چنائی کس آشس ہے مقصود سوئی جام کوثر چنائی کس آش ہے مقصود سوئی شفاعت تت کر سوئی آش ہے محبوب سوئی
شفاعت تتیاک کرے سوئی آشہی محبوب سوئی خادم کو تا تک ونی گچس آسن مقصود سوئی خادم کو تا تک ونی گچس آسن مقصود سوئی دیدار کو تمنا میں چھم آسن گو محبوب سوئی دیدار کو تمنا